الرحمن الرحيم. قال لسنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة 7 من شهر رمضان أثناء المذاكرة. الله يسلك بي وبكم خير طريق، يلحقنا بخير فريق، يرزقنا الصدق والإخلاص في العمل. شو هذا الشهر موسم السنة، أقبلوا على الله فيه، توجهوا إليه بالأعمال الصالحة. إن بغيتوا تظفرون بخير هذا الشهر وبركته، بخير هذا الشهر وبركته وسره ونوره. القرآن لازموا تلاوته والذكر اعكفوا عليه. شو المستعدين من الرجال فازوا بخير هذا الشهر وسره ونوره. تقهقروا عن ارتكاب المعاصي، قيدوا جوارحكم، قيدوا جوارحكم فيه. العين احفظوها، واللسان احفظوها، والأذن احفظوها، البطن احفظوها. لا أحد يفوت صيامه وقيامه بلاش. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. والليلة 7 من رمضان مضت وما أحد لا أحد له بارقة نور من عمله. هذا من خبث السريرة وعمل بصيرة. الله يصفي السراير، نور البصائر. جاهدوا أنفسكم على العمل الصالح. شو ماشي أثقل على نفس العدو من العمل الصالح، خصوصا يا إخواني الصدقة في شهر رمضان. شو شهر عظيم جليل، يعتق الله في كل ليلة منه 600 ألف عتيق من النار. لا تحقرون من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شو الصدقة ثوابها كبير جم، يبلغ بها الإنسان درجات عالية، خصوصا في هذا الوقت الشديد. المسكين ما يحصل الخمسية إلا بعد شدة، إذا حصلها ما جابت له شيء. تفقدوا إخوانكم المؤمنين، ربما تصادف دعوة مقبولة من عبد مؤمن تبلغك منازل عالية. ألقوا أسمعكم للمذاكرة في هذا الباب. شون كثير معصية على أهل بلدي بالصدقة، أسأل الله التوفيق. نعم، الحمد لله. يقول الحبيب علي, ini Ramadan bulan agung, ini panen raya, musim anugerah, di mana Allah Ta'ala limpahkan anugerah sebanyak-banyaknya buat hambanya. Di bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di sebaik-baiknya jalan, ngikut sebaik-baiknya insan Nabi Muhammad Sayyidi waladi Adnan. Di Allah Ta'ala anugerahkan kita kesungguhan, keikhlasan di dalam amal. Ini bulan agung, ini musim orang dapat pahala sebesar-besarnya di bulan yang semacam ini. Berapa banyak orang yang sial jadi beruntung. Berapa banyak orang yang tadinya itu tergolong min ahlin nar, langsung berubah menjadi ahlil jannah. Berapa banyak orang yang tadinya sejauh-jauhnya menjadi orang yang sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita mendekat dengan amal soleh. Kalau kita pengen meraih kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, pengen sirnya, pengen nurnya, Quran lazimkan, baca tuh Quran. Ini kita udah malam ke-7, besok malam ke-8 kita khatam Quran di tempat ini. Ayo hatamin Quran. Mana Qurannya? Kelarin, beresin, ikut hataman besok. Lazimkan tilawatul Quran. Kemudian juga zikir yang banyak kepada Allah Ta'ala. Orang yang punya kesiapan, mereka beruntung meraih kebaikan di bulan yang mulia, meraih sirnya, meraih nurnya. Ayo menjauh dari maksiat, tinggalin tuh maksiat. Ikat anggota tubuh kita di bulan Ramadan ini. Jaga mata, jaga lisan, jaga telinga. Perut kita jaga, jangan kita makan yang haram, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, haknya orang. Jangan sampai puasa kita, tarawih kita, tahajud kita habis begitu aja sia-sia. Nabi bilang di dalam hadis, "Rabba shaim laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa, yang dia dapat dari puasanya cuma lapar dan haus. Berapa banyak
Orang yang bangun malam tarawih, dia witir, dia bangun malam, yang dia dapat dari sholatnya cuma sekedar begadang sama capek doang. Ini udah malam ke-7 bulan Ramadan. Ya, udah kita lalui, habis sudah 7 hari, 7 malam dari bulan Ramadan udah habis. Ya, besok malam ke-8, malam hataman di sini. 7 malam udah kita lalui, apa yang kita raih? Siapa yang dibukakan? Siapa yang melihat nur, kilauan cahaya yang memancar dari hatinya? Siapa yang dibukakan, yang dapat sarirah, yang dapat sir dari Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini? Enggak ada, enggak menyaksikan apa-apa, gelap, enggak ada khusyuk apa-apa, begitu aja. Ini dikarenakan hati yang kotor, hati yang buta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan sanubari kita. Allah Ta'ala terangin mata hati kita. Ayo berjuang jihad lawan kekang hawa nafsu kita. Kekang hawa nafsu tersebut. Paksain untuk melakukan amal soleh. Apalagi itu buat nafsu. Nafsu adalah musuh. Enggak ada yang lebih berat atas nafsu melebihi amal soleh. Terutama itu amal soleh yang namanya sedekah, berinfak di bulan Ramadan. Ini bersedekah di bulan Ramadan, bulan agung, bulan mulia. Tiap malam Allah memerdekakan 600 orang dari api neraka. Ayo sedekah. Tiap amal yang kita lakukan semakin besar peluang kita untuk dapat pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap amal yang kita lakukan. Ayo kita taruh saham dalam sedekah, bersedekah, berinfak. Kasih makan orang, kasih orang buka puasa, kasih orang yang kesusahan, kasih orang yang ditimpa musibah, walaupun sedikit. Kalau diterima oleh Allah, yang sedikit enggak dikit, tapi banyak. Tapi kalau enggak diterima oleh Allah Ta'ala, sebanyak apapun enggak nyampe kemana-mana. La tahgiranna minal ma'ruf syai'an, walau antal gakhak biwajhin talik. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun bentuk kebaikan itu hanya dengan senyum kepada muslim lain. Orang kalau sama senyum aja pelit, apalagi sama duit. Berinfak dari apa yang Allah Ta'ala titipkan ke kita. Ini titipan harta, itu titipan dari Allah. Kita dilahirkan enggak bawa harta. Kita terlahir ke dunia enggak punya harta, enggak punya duit. Telanjang, kaos kaki dekil aja kita enggak pakai. Sepatu aja, sendal jepit aja kita enggak pakai. Kita terlahir ke dunia enggak punya apa-apa. Terus Allah yang ngasih kita harta. Dan itu pinjaman, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang dipercayakan, dititipkan oleh Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Infakkan apa-apa yang Allah Ta'ala jadikan pada kalian sebagai titipan, dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mal mali wal fuqara iyali wal aghniya wukalai. Itu harta milikku. Harta milik Allah. Dan fugara, fakir miskin, itu adalah tanggungannya Allah. Sama seperti bapak nanggung anaknya. Itu anak tuh tanggungan orang tua. Nah begitu juga tuh orang-orang fakir tuh tanggungannya Allah. Tanggungannya Allah. Orang-orang kaya itu mereka wakilnya Allah. Yang dipercayakan megang hartanya Allah. Barang siapa yang enggak mau memberi kepada tanggungannya Allah, enggak mau ngasih, bukan harta dia, hartanya Allah. Berarti dia telah mengkhianati kepercayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, enggak bakalan jadi miskin kalau orang sedekah. Enggak bakalan jadi miskin, justru sedekah itu nambahin harta, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Justru nambah. Enggak bakalan jatuh miskin. La yang gusul mal min sedekah, enggak bakalan berkurang harta yang disedekahkan. Justru tidak ada kebinasaan yang menimpa harta di laut ataupun di daratan, mau itu tenggelam ataupun terbakar atau hilang harta tersebut, melainkan gara-gara enggak dikeluarin zakat, ya, atau kemasukan riba. Itu yang bikin hangus, yang bikin hancur harta tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan harta kita. Berinfak. Duit saya dikit, ntar tunggu kaya baru saya mau sedekah. Ulama bilang, Syekhana Al-Hayy bilang, itu kata ulama, man la yunfik ma'a galil,
La yunfik ma'a katsir. Orang kalau punya duit sedikit tidak mau berinfak, apalagi punya duit banyak. Punya berlian, nggak mau berinfak. Dia jangankan berinfak, punya kerikil aja, sumbangin kerikilnya. Oh jangan, kerikil, sayang. Sama kerikil aja sayang, apalagi sama berlian. Kata berinfak, yang sedikit dulu. Kalau yang sedikit diinfakkan, bakal datang yang gede nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen derajat yang tinggi di sisi Allah, terutama di waktu-waktu yang macam begini. Terus kalau mau ngasih juga, tatkala kita memberi, beri semua orang, bagi semua orang. Dan ketika kita memberi kepada ahli ibadat, kepada orang yang di rumahnya nggak mau mengemis, nggak mau minta, nggak ngebuka hajat dan keperluan dia kepada orang lain. Saat kita berinfak kepada orang-orang tersebut, pahalanya berlipat ganda. Beruntung orang yang datang ke rumah-rumah mereka, menghampiri orang tersebut, membawakan hajatnya mereka. Subhanallah, ittakhidhu 'indal fuqara ayadi fa inna lahum sya'an yaumal qiyamah. Taruh jasa kepada fuqara ahlul iftigar ilallah. Taruh jasa, beri jasa kepada mereka, bantu, nyumbang, tolong kepada ahlul iftigar, orang-orang yang memerlukan, terutama dari aulia wassalihin, dari ahli ibadat, dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka tuh besok hari kiamat punya pengaruh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syafaat buat kita sekalian. Ini zaman sekarang orang lagi susah. Ketika keadaan lagi susah, lagi krisis, makin nyumbang, makin berinfak, sehingga krisis diangkat oleh Allah Ta'ala. Lagi krisis makin pelit, ya makin susah, makin krisis, makin bangkrut. Waliyadzubillah. Cari tahu keadaan kita, keadaan kaum mukminin, tetangga, lingkungan, masyarakat yang membutuhkan, berikan kepada mereka, jangan nunggu didatengin. Cari tahu keadaan mereka. Ya kali dengan kita berinfak, berpapasan dengan doa yang dikabulkan oleh Allah, yang keluar dari lubuk hati yang tulus, hamba yang mukmin. Berkat doanya dia, ente bangun di pagi hari mendapatkan wilayah dari Allah, anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Ayo buka telinga kita untuk berinfak, untuk bersedekah. Habib Ali bilang, saya ngejerit kepada orang sekarang suruh sedekah, sedekah, sedekah. Tapi emang susah, taufiknya tuh berat. Diajak sholat, ayo. Diajak puasa, ayo. Diajak ngaji, ayo. Terawih 20, ayo. Begitu, tapi diajak keluar duit, tar dulu, tar. Kalau duit, ntar dulu. Belakangan. Habib Ali ngajarin kita doa, mentalkinkan doa kepada kita untuk kita baca. Kita baca sama-sama biar dapat taufik dari Allah Ta'ala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Ya Allah yang memberikan taufik kepada orang baik hingga mereka bisa berbuat baik dan jadi orang baik. Berikan taufik itu kepada kita agar kita bisa berbuat kebaikan dan jadi orang baik, dan bantuin kita. Itu taufik tuh kita harus pintar-pintar mengambilnya. Sebab taufik tuh perlu perburuan untuk mendapatkan taufik, karena taufik tuh langka. Di mana mendapatkan taufik? Ya di majelis zikir, di majelis nasihat, di majelis salat, di majelis salawat. Taufik didapat dengan melanggar, melawan, menentang hawa nafsu, menentang syaitan, menentang dunia. Apabila dengan dunia kita nggak bisa mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, dengan dunia tidakkah kita bisa mencapai derajat di sisi Allah, mendapatkan ridhanya Allah? Dunia yang bisa memadukan kita kepada Allah, membuat kita dekat kepada Allah. Dunia yang bisa dipakai untuk sambung silaturahmi, dunia bisa ngebantu tetangga, dunia ngasih orang miskin. Nah ini dunia yang mengangkat kita derajat yang tinggi di akhirat. Begitu, dunia cuma beli motor bagus, mobil bagus, gelang bagus, anting bagus. Begitu,
beli tas bagus. Kita masuk kubur, wala satu yang ikut. Lah motor kita, wala cincin, wala anting. Begitu, hatta gigi emas dicabut sama ahli waris. Kurang ajar gak tuh? Emang mesti dicabut. Hah? Gigi emas, sayang sekilo giginya. Gigi apa? Gajah mayatnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi emang mesti dicabut. Mesti dicabut. Jangan gigi emas. Ente pakai tulang emas, cabut. Cabut tuh tulang. Insyaallah. La ilaha illallah. Tapi yang kita bawa itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Malu kama qaddamta. Harta kita yang kita setor ke akhirat. Yang kita enggak setor, yaitu milik ahli waris. Hatta cincin milik ahli waris. Hatta kaos kaki dekil, sepatu bolong, ya, milik ahli waris. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ridha, ampunan, taufik kepada kita sekalian. Al-Imam Abdullah Ba'alwi itu sampai datang keliling ke tetangganya. Jangan ada yang tidur di malam hari, enggak makan. Kasih tahu saya, kabarin saya. Datang, dikeliling ke rumah tetangga, patroli, siskamling. Di rumah ente ada makan malam enggak? Ada, Beb. Ada enggak? Ada. Didatengin satu-satu. Sampai saking seringnya tiap malam, itu tetangganya malu, giliran enggak ada makan malam, jadi enggak mau ngomong. Ada, Beb. Ada. Padahal enggak ada. Begitu. Sampai tuh si siapa namanya tetangganya ngegoreng kerikil biar kelihatan rame. Oh, lagi ngegoreng, berarti ada makanan. Akhirnya pas ketemu anak kecil pagi hari, Al-Habib Abdullah Ba'alwi nanya, masak apa semalam? Kayaknya enak banget, nyaring bunyinya. Bilang, ibu saya nggak masak apa-apa, nggak ada makanan. Nah itu masak apa? Masak kerikil. Kenapa? Malu, takut ketahuan sama Habib, akhirnya dibantu lagi, mereka sungkan. Disamperin ke rumah, wallah nggak halal, nggak bakalan saya maafkan. Kalaupun saya nggak ada, ayo kita berbagi, piring saya kita berbagi apa yang saya punya. Beliau bilang begitu. Radhiyallahu anhu warḍah. Berinfak tuh, serakah di dalam berinfak. Begitu. Ini kagak, serakah di dalam ngambil. Mana wahat. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau orang dulu tuh serakahnya di dalam berinfak, di dalam berbagi, di dalam ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, ya, hingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. يا صلاة تجزع وتجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. صابر وشاكر ألا يلا بنظرة فايز وظافر. ألا يلا بنظرة ومن أهل السراير. ألا يلا بنظرة من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها كثيرة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى
المسيرة عجيب العقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة تفكر في فناها ألا يلا بنظرة كثرت عناها ألا يلا بنظرة في قلة غناها ألا يلا بنظرة ثم توبى لمن منها تهذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدم منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معانا في الفرابع وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعد مقدر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة ولكن حسبي الله ألا يلا بنظرة الأمر لله ألا يلا بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يلا بنظرة على الشر جانا سحائب رحمة البر وهياهم بروح رضا ربي وبشار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في سرايا وأهلي قاتلون بساعة الرها من زكي المثل العطار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير صادق ألا يلا بنظرة الناس قادر ألا يلا بنظرة هم سعادة ألا يلا بنظرة يا بخت من زارهم بالصدق والنار إليهم متني كل مطلوب تيسر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي به من أمراض سقيمة. أنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا ومنكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا قلوبكم ما أفاضه على قلوب عباده العارفين يجعلنا وإياكم من حزب المفلحين المداح ردادين مؤذنين مصلين متصدقين أصحاب السرج والقهوة والبخور والماء كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة والشهر المبارك. الله يتقبل من الجميع جازهم بإحسان في جنات النعيم. يجعلنا من صوام هذا الشهر ومن قوامه ومن عتقائه نقضائه وسرائه وجرائه من النار. يرزقنا قيام ليلة القدر فيه لا يحرمنا أجرها. تم المقصود للجميع مجالس شيوخنا الله يسقينا منها يوفر حظنا من ذلك. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. يصلح الشؤون يقر العيون يدفع عنا جميع المسلمين جميع البلايا والرزايا بحق خير البرايا على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.